सी सी आई जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, दो वज़राए आला गैर मुंतखब थे, उनको ये अख्तियार नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस कर सकें, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिसी साज सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे हो सकते हैं। पंजाब और के पी के नुमाइंदे गैर मुंतखब थे, इसलिए कि उनको 18 करोड़ आवाम जो के पी और पंजाब की थी उनके फैसले करने का अख्तियार नहीं है। और फिर सी सी आई के फैसलों के बाद डीलिमिटेशन होती है सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के मुताबिक आप उसका डीलिमिटेशन करके C2 में रद्दोबदल कर सकें। यहाँ तो आपकी असम्बली है ही नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आइन में तरमीम के लिए, तो फिर किस काहे को आप डिलिमिटेशन के प्रोसेस में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप उस वक्त करें जिस वक्त असम्बली मौजूद हो, CCI कॉन्स्टिट्यूटेड हो वैलिडली, और उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें। आइन आर्टिकल 224 इसमें बड़ा वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 105 बड़ा वाज़ेह है, जो ये कहता है कि अगर ऑन दी एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म कोई असम्बली चली जाए तो वो 60 डेज में इलेक्शन होगा, और अगर डिसोल्यूशन हो जाए, बेशक 1 दिन पहले हो, 6 महीने पहले हो या 1 साल पहले हो, तो उसका होगा इलेक्शन विद इन नॉट लेटर देन 90 डेज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल तकाजा है। आज आप अपने मुल्क को क्यों बेआइन करने चाह रहे हैं? दुनिया पूरी में देखा, तैयब अर्दगान का आपने देखा इलेक्शन, उनने वक्त से पहले इलेक्शन कराया कि वहाँ इतना बड़ा ज़ल्ज़ला हो चुका था और 50,000 के करीब वहाँ फौत हो चुके थे, शहीद हो चुके थे उन ज़ल्ज़ले में। तो मुझे बताएं, उन्होंने तो इलेक्शन अपने वक्त पे कराया, बल्कि 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इलेक्शन कराया। तो आपको क्या हो गया है कि 2 सूबे पहले गैर आईनी आपने 9 महीने से बिठाए हुए हैं, फिर आप इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। एक उनके साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एक मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी अगले साल मई में होंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि अगले साल फरवरी में होंगे। भाई इतनी अनसर्टेनिटी क्यों पैदा की हुई है? फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए आ जाओ, इलेक्शन कमीशन को कहा। कमाल का इलेक्शन कमीशन है, इतना गैर जानबदार है, उसने प्रेसिडेंट को लिख दिया, जो सबसे आईनी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो आईनी सरबराह हैं, रियासत के सरबराह हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्मी हैं और पार्लियामान का हिस्सा हैं, उनको कहते हैं मैं आपको कंसल्ट करने नहीं आता, आपका काम ही नहीं है इलेक्शन कराना, आपकी इलेक्शन की डेट देना। आर्टिकल 48 वाज़े तौर पर कहता है, सब आर्टिकल 5 कि जब असम्बली डिज़ोल्व करेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो वो डेट देने का पाबंद है, नॉट लेटर देन 90 डेज। आप उसको इनकार कर रहे हो। भाई आप जाएं, अगर आपका मौक़िफ़ है तो आप वहाँ जाकर उनको बताएं कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन ये कहना कि हम आपको मिलने ही नहीं आएंगे और सेम डे, हमारी ग़ुलामी की मिसालें देखें, सेम डे US एम्बेसडर के साथ मिलते हैं और उसके साथ इलेक्शन डिस्कस करते हैं, मामलात डिस्कस करते हैं, तय करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं कि जनाब हमने US एम्बेसडर के साथ मिल लिया। ये है आपके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की सूरत हाल। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? इसलिए PTI ने फैसला किया है, आज हमने पिटीशन फाइल कर दी है। CCI के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है। पिछले दोनों सूबों के इलेक्शन 90 डेज में नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन हुई है। उसमें भी हमारा तकाजा है, हमारा मुतालबा है कि उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इन केसेस को लगाए। ये बात ऑलरेडी 1 मार्च के फैसले में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है और 1 मार्च 2023 के फैसले को किसी पार्टी ने चैलेंज भी नहीं किया। जो वो पावर थी उस वक्त सेक्शन 57 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, वो पावर अब अमेंडमेंट करके ये सो कॉल्ड जो PDM की फाशिस्ट हुकूमत थी, उनको मैं इसलिए कहता हूँ कि वो जो जुल्म ढा कर गए हैं जमहूरियत के साथ, जो आइन के साथ, जो इस मुल्क के साथ, जो बुनियादी हुकूक के साथ, वो पावर प्रेसिडेंट से लेके इलेक्शन कमीशन को दे दी, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कंप्रोमाइज है, ये चाहते नहीं थे 90 डेज में इलेक्शन हो। अगर ये चाहते तो मुझे बताएं 90 डेज में इलेक्शन होते, ये पूरे 30 अप्रैल को ये मरदमशुमारी ख़त्म हुई तो अगले दिन महीने में, जून में, जुलाई में ये CCI की मीटिंग करके कर लेते। ये जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वो चेंज करके अब इलेक्शन कमीशन उस पावर को एक्सरसाइज करेगा, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि ये असम्बली डिसॉल्व की है नेशनल असम्बली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स, तमाम लीगल फर्टर्निटी इसके ऊपर
ون ایک ہی نقطے پہ متفق ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ ڈیٹ دینے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے، اور CCI کو کوئی پاور نہیں ہے، ان کانسٹیٹیوشنل اس کے فیصلے تھے، اس کی بھی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ بھی اگر مان لیا جائے تو آئین یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ نے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز الیکشن کرانے ہیں۔ اب ایک بات میں کہوں گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا، یہاں وہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گھر پہنچے ہی تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج جس سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں، سائفر کے حوالے سے لمبی بات کیے بغیر، ایک قابل ضمانت جرم میں سیکشن 5 سب سیکشن 3 کا سب سیکشن جو ہے، سب اس کا سیکشن B ہے، جس کے اندر میکسیمم سزا 2 سال ہے۔ اس میں عدلیہ کو آزادانہ رول ادا کرنا چاہیے، عدلیہ کو ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ سائفر کے بعد، سائفر کا ہم نے کب مطالبہ نہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے جنرل طارق کی سربراہی میں، جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی۔ 2 دفعہ یہ کیبنٹ میں گیا اور کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا، اور 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور انہوں نے اس کے اوپر منٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ US ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے۔ آج تو سائفر کے کنٹینٹس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ایڈمٹ کیے ہیں امریکی ترجمان نے۔ اس نے کہا ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، یعنی کنٹینٹس آف سائفر ایڈمٹڈ ہیں۔ اب آگے شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اس میں اسد مجید کو بلایا، طلب کیا کہ آپ آئیں جی، آپ اپنے کنٹینٹس کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا یس بالکل یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کے اوپر ایک بڑا ہائی لیول کا کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا۔ تو بھائی بناتے نا۔ اور اس نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کے اندر بہت جو تھے الفاظ ایسے تھے جو کہ صحیح نہیں تھے، وہ ہمیں تھریٹننگ الفاظ تھے۔ بھائی تھریٹ پھر کس کو کر رہی تھی؟ اور اس کے بعد جو سازشی کردار اس کے اندر ملوث تھے، وہ خود ہی تو بینیفیشری تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کہ جو کردار اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، بجائے ان کو سامنے لانے کے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، جنہوں نے ملک کی سلامتی خود مختاری کا دفاع کیا، آج ان کو آپ ملزم بنا رہے ہو۔ اور جن لوگوں نے غلامی قبول کی، ان کو آپ نے حکمران بنا کے ان کو آپ نے مدعی اور منصف بنا دیا اس کیس میں۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے جو FIA کمپرومائزڈ ہیں، وہ فری اینڈ فیئر اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہی، اور ان سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے